Salut tout le monde, salam alaikum. La recette d'aujourd'hui كما راكم تشوفوا محبوب الكل وهو الملفي. اليوم درت لكم ملفي au citron. C'est une recette très facile, économique et super bonne. Voilà, on va la découvrir ensemble. هيا تبعوني الكوزينة. بسم الله. عندنا le zeste d'un citron et le jus de 2 citrons. Donc عندنا 2 citrons, واحد نحو le zeste. برك نديرو un seul zeste, un seul citron نحو le zeste et les 2 citrons نديرو jus تاعهم. نزيدو 2 cuillères d'amidon نشا et 3 cuillères de sucre cristallisé, un œuf et on mélange le tout. نزيدو un demi-verre d'eau et une bonne cuillère de flan vanille. Donc نحطوها sur un feu doux et on mélange sans arrêt. كي تعقد نطفو ونزيدو on éteint et on ajoute une bonne cuillère de beurre. Alors on la couvre d'un film alimentaire et on la laisse refroidir. Voilà, تخلوها تبرد مليح. Entre temps, j'allume mon four à 200 degrés à l'air chaud et je prépare ma crème chantilly. J'ai un demi-verre de crème chantilly, poudre chantilly plutôt, et un demi-verre de lait très froid. Je mélange, نطلعها bien et je la mets au frigidaire, je la laisse côté aussi. Là, j'ai ma pâte feuilletée, 250 g de pâte feuilletée que j'ai acheté, préparée comme ça. Voilà, que je vais partager en 3 parts égales. نقسمها على 3 أجزاء متساوية كما راكم تشوفوا هكذا سوا سوا. Donc voilà. دونك نقسمها على 3 ونحطها في الفوغ. بيان سور كي نحطها بالبابي تاعها كيما راهي في الفوغ ونزيد نحط فوقها ان بلاطو فيد باش ما تطلعش bien et avant de la mettre au four il faut la piquer avec une fourchette هكذا تقبوها كامل avec une fourchette. فوالا ما تخلو حتى بلاصه تقبوها كامل باش ما تطلعش. هاي ليك هكذايا ونحطها في الفوغ. نحط فوقها ان بلاطو على ما صورتش. نوجد لو glaçage aussi. عندنا 200 g de sucre glacé, 3 cuillères de beurre fondu refroidi et j'ajoute peu à peu le citron. Pardon, le jus de citron. ونبدا هكذا نضرب فيها حتى توجد لي لا تكستور اللي نحبها. الا جات بزاف خفيفه نزيد لو سكر، الا جات ثقيله نزيد لو جو دو سيترون. فوالا هذه هي لا تكستور كو جو فولي. هنا لاباط تاعنا هاي ليك طابت واحد ماكسيموم 10 مينوت ماكسيموم. طلعوا عليها شوفوها ما تغفلوش عليها باسكو طيب بالخف. هنايا لا كريم او سيترون تاعنا هاي بردت مليح. نبدا نضرب فيها ونزيد لها بالعقل لا شونتيي هكذا. ما ديروهاش خفيفه بزاف باش تشد روحها. فوالا هكذا انا une crème diplomate. سي فوالا ولات شويه خفيفه على لا كريم باتيسيير كي زدنا لها لا شونتيي. دونك نحط لا بروميير كوش نديروها شويه طالعه لا بروميير كوش هكذا. نزيدو لا دوزيام كوش وغطوها الى ديرنيير كوش ديروا لها الكلاصاج. ما تحطولهاش لا كريم كيما راكم تشوفوا. هذا سي لو كلاصاج. جو ليتال بيان. شوفوا درتو شويه ثقيل باش ما يسيلش باش ما يغلبنيش يبدا يسيل دو تو لي كوتي. دونك هكذا راه بيان. دونك جو ليتال uniformément هكذا ونساويه بالعقل. نحي هذا لو بتي بو ونحكم. جو ندير شويه مورسو دو شوكولا ان بان ماري. حطيت dans un petit sac en plastique et je fais des traits هكذا عشوائيا. ندير خطوط بالشوكولا هكذا. فوالا et avec un cure-dent ندير هاد لو ديسان هدايا.
ميلفي هذا il est très économique très facile à faire كما شفتوا ما فيهش الخساره والو. 2 حبات قارص حبه بيض وانتي درتي 6 حبات ملفاي. الله الله جاوني 6 جاوني سي مورسو دو ملفاي فريمون سوبر بيان وبنين وخفيف. فوالا الملفاي ما كاش اللي ما يحبوش سورتو في الجزائر سي لا باتيسري بريفيري. هكذا دوك نحي كامل هذوك لي بوردور الزايدين نعطيلهم بال فورم. مام هنايا عندي هذا ماهوش متساوي، شوفوا كيفاش كنحيه يولي كلش متساوي. شوفوا كيفاش جاوني 6 هكا روعه والله روعه. والبنه واش نقولكم سي او سيترون دونك لا كريم او سيترون لو غلاصاج او سيترون حاجه فريمون في القمه. جربوها وعلى ضمانتي. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss.